देखो समस्त अनुमति अच्छे ओले ओले आउची बिट्टू टिके बेसी लोग दे बिट्टू साइज कम दिन में टिके बेसी होना आसा बा सही रखो देखु तो समस्त रिएक्शन करथिला मूव नै कि बिट्टू ऊपर आसीबो ओ साला डायलॉग सरी गला ए मोबाइल पे को जाओ पाड़ सिंह परिवार बहुत नाम सुनते वो सेठी पाड़ सिंह परिवार बहुत नाम साला डायलॉग सेठू जीव बाक्स आनिया पई प्रिया को बनेगो बाक्स उतारे पई जाओ तुम लगेस्टा ये अपन छोड़ला ये तो बनेला रो सेफ्टी के लिए हल्का पाड़ सिंह परिवार बहुत नाम Yeah, left. How left. Yeah, left. पड़े जा ये होती ओके वो तो हर सीधी एक्शन मामा मते विश्वास करो मु किछि भी मिछ कहिनी मु जहा सब निजे आखरे देखतेली आपन को केवल सेही ही कहिछि मते तो लागु छी आम घरे एमिति किए जणा छ जे सत्य को मिछ आ मिछ को सत्य कहउछ अच्छा सेही भाई से जानि सुनी फोटो को चेंज कर देछन बस पिया बस तळा ऊपर ले जा रोज ठीक क्वेश्चन समझता समझ बहुत है गला रिएक्शन करला वन डायलॉग तो कथा विश्वास करे हमको पढनो आज तो कथा पूर्ण तरह विश्वास करछि हमको सुस्मिता भागे रे मुंडा दोइबा को पड़ला किंतु माने रख दिया एमटी पूर चढ़िया के में भी ना हुए पापा दे दिबे पापा बड़ा मैडम जाओ दे दिबे या दोस्तों विष्णु को आपको पढ़े तो तारो ये कोई तुई धारी कोटा घोड़ी चाली सारी नहीं बाटो सारी नहीं चाह भेज मु सेमिति केबे भी हवा को देबिनी बंसु आउट दिया काई कहछ सेठी मत कहबो हला नहीं मु तो मके ठीक से करे अरे मामा ये सब कौन तू सब कौन करछु शीघ्र पूरा चल फटाफट पूरा बंसु ये सब कौन होची मामा
ओरा जल्दी हो ना अहिले जो अरे ये सब कौन मामा कोई जो पैक कर ये सब बैग रे कौन सो पूरा चेन दे दे चेन दे चेन ତାପରେ ଡାଇଲଗ ଭୁଲ କଲେ ବଡ଼ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ମୁଁ भूल कले बड़ माने बेले बेले गाड़ी दियंती ଚେନ୍ ଦେଇ ସାରି ମାଆକୁ ଅନେଇବୁ ओने उड़ा खरे आउ राइबे ने छी बुनसु एमती कोन कहूछु मामा भूल कले बड़ माने गाड़ी दियंती ता बोली कोन छोट पिला माने एमती कथा बार्ता करंती ମତେ କିନ୍ତୁ ପାପା କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଳି ଦେଲେ मते के तो पापा कोन पे गाड़ी देले ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲି मते के तो भूल कर सियाड़ का ओनो जो मामा ओ ना पापा को ना ତାପରେ କହ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହିବି ବାରମ୍ବାର କହିବି ସେ ଆଣ୍ଟି ଖରାପ ବହୁତ ଖରାପ काल से को लास्ट बड़ा माना को कथा रे ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିନି ओ लो मत आ मो तुम मान सहित कांद ସେଇଟା ଟିକେ ଭାବ ଓ ଲୋ ମତ ଧନ मो संगे ରହିବେ ପାପା ତମେ ବହୁତ ଖରାପ ୟା ତ ଭଲ ତମ ପ୍ରିୟ ନାଇଁ ବଂଶୁ ଦେଖିଲ ତ ଏ ସବୁ ତମରି ମୁହଁ ପାଇଁ ହେଇଛି ବହୁତ ମୁହଁ ହେଇଗଲାଣି ତାର ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସେଇଟା ଭୁଲିଗଲାଣି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସେ ବଡ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେଇଟା ବି ସେ ଭୁଲିଗଲାଣି बड़ा माना सहित कथा सेटा भूली କିନ୍ତୁ गला ସାଇନ୍ ବଂଶୀ अच्छा ବସିଲେ କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆଣିବ रानी वो साइड में बचेगी कौन आसना देखो भगवान का देखो तार कौन आया साइड पे होना था कौन आ देखो उठी के काम तो आपने बताओ थैंक यू मतलब पति होती है समझी कॉरिडोर मोबाइल को दिखे देखे दो भाई विष्णु कोई जाउछु एमती बढा हेतला खाଇବା ପାଖରୁ ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଏଟା ଅଶୁଭ ଚୁପଚାପ ବସି ଖା ନାଇଁ ମାମା ମତେ ମୋ रास्ता खाली कॉल करो विष्णु कौन कल के घर को फेरी वो कौन भी उठोई ओके वो कौन भी उठोई साइड विष्णु कल के घर को फेरी तबे जाके देखो कोठी अछि और कोन टाइम होगा କାଲି ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ନା କାଲି ରାତି ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ओके खाली मुझे ମୁଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦେଖୁଛି अच्छा तू छोड़ अच्छा वन के लोग में न्यूट्रल ने ओके वाह ठीक है वाह हां आज आने रोड रोड धीरे धीरे बाहर
ओके ओके बर्तन से गला साउंड गोटे हला खड़ा ए तुम कहीं तू कहीं जमिलु तू आइजी तू भी जो सेम एक्टिंग केवल मामा तुम रोलिंग सर आजन साउंड हला या तम बॉस कौन ना बर्तन तो कहला तो टिके टाइम दे ए शीघ्र है लेकिन बहुत ठीक है ବସନ୍ତୁ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇ ଭାବିଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ସେ କାମଟା ମୋର ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ସେ ପ୍ରିୟା ତ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିছে। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କଲି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଲେଖି ପଠେଇଲି। ଭାବିଲି ସେ ମେସେଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ମୋର ସେଥିରେ କାମ କଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲି ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଫସେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ଗୁଳିଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ସେ ମୋ ଜାଲରେ ଫସିବା ବଦଳରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲି ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ତାପରେ ना एकादर बुझ के खोल दे ହାତର ନଉଛୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇବାନି, ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଡର ଲାଗିବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ କହିଲା एटा ना सुनो ये सेई तो नहीं तोर फूल पड़ा ए देखियो काठेर पड़ुची ରିମୋଟ ଭାଇ ଏଇ ଶୁଣୁ ଅଂଶୁ ଏଇ ଡାଇଲଗ କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ଦେବେ ଦେଖ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆହୁରି ଡର ଲାଗିବ ଆଉ ଥରେ କହିବୁ ना ठीक है वो टाइम दे जोर को